Ya, 5 unsur itu sangat penting. Jadi semua itu bisa kita dapat gampang ya. Jadi sekarang, jadi bagaimana kita membuat yang kandang ayam? Jadi saya akan menjelaskan dengan gambaran, juga nanti muncul di PPT. Yang kemarin saya menggambar kandang ayam. Ada yang tukang kayu di sini ada? sedang panggil 지금 부르고 있대요. 예. Di antara ada orang yang bisa bangun rumah atau bangun gereja? Pernah pengalaman? Oh, satu orang ya. 저기. 아니. Jadi membuat kandang itu tidak sulit. Yang mana ada pahannya sekitarnya. Kedua, kita membangun kandang ya semakin mungkin murah ya. Kalau kita bikin kandang yang mewah, ayamnya sehari 2 kali bertelur, tidak demikian. Yaitu kandang ayam itu bisa melindungi dari musuh-musuh dari luar. Di sini pernah ternak ayam? Silakan angkat tangan. Jadi berapa ekor, Ibu? 50마리. Kemudian yang lain 300마리. Kemudian yang lain 20마리. 50마리. Ya? 100마리 뭐 이렇게. 100마리. 30마리. 예. 예, 그죠. Jadi pengalaman ada ya? Ada yang dimakan ayam itu? Apa yang makan ayam itu? Musang? Kucing, 고양이, kemudian kucing, kemudian anjing, 뱀, 네. ular besar mana bisa dia telan ayam ya? Ya 큰 거 ayam, 예. ayam apa? 사람도 잡아먹는다. 독수리가 있습니까? 독수리가 닭을 잡아먹는. Ada elang yang elang ya, ada ya. 개도 닭을 잡아먹습니다. Anjing juga bisa makan ayam ya. 무서운 게 사람입니다. Yang paling bahaya itu manusia memang. 누군가 와서 닭을 훔쳐가기도 합니다. Jadi ada yang mencuri juga ya. 그리고 정말 무서운 게 뭐냐면 쥐들은 쥐. Yang paling bahaya adalah tikus sebenarnya. 이 쥐는 밤에 들어와서 Pada malam dia masuk, 닭이 먹고 남긴 사료를 훔쳐 먹습니다. jadi sisa-sisa pakan dia makan. 그리고 그 모이통에 밥을 먹은 다음에 거기다 똥을 싸고 오줌을 싸요. Kemudian dia buang air besar, air kecil di tempat pakan. 그 모이통에 내가 모르고 또 밥을 주지 않습니까? Kemudian kita kasih pakan lagi tempat di situ. 이 닭을 병들게 하죠. Itu yang membuat sakit ayam. 병아리가 어렸을 때 Kemudian waktu anak ayam, 이 쥐가 와서 병아리를 잡아먹기도 합니다. yang tikus dia bisa makan anak ayam itu kan. 병을 옮기고 Kemudian dia menular penyakit. 병아리를 잡아먹기도 Kedua dia makan anak ayam, 사료도 훔쳐먹는 ya mencuri pakan. 이 쥐가 양계장에 절대 들어오지 않게 만들어줘야 돼요. Jadi memang harus benar-benar mencegah supaya tikus tidak masuk. 지금 여기에 이 새가 들어와 있어요.
Ya, ada burung ya. 이 새들도 양계장 안에 들어오면 안 됩니다. Burung juga tidak boleh masuk ke dalam. 닭이 날개가 있지만 Meskipun dia ayam punya sayap, 잘 못 날죠. dia tidak bisa 얘들이 와가지고 terbang. 날아다니면 얼마나 열받겠습니까? Kemudian ya, burung dia masuk, dia terbang ke sana ke sini, ayamnya, wah dia pusing. 그리고 얘네들이 사료도 훔쳐 먹습니다. Kemudian ya burung dia curi makan juga, makan. 중에 나는 새들도 들어오지 않게 만들어야 돼요. Jadi tidak boleh burung masuk ke dalamnya. 개나 독제비가 절대 들어오지 Jadi tikus, musang, kucing tidak boleh masuk. 쥐가 들어오지 않게 만들어야 돼요. Tikus tidak boleh benar-benar tidak masuk ke dalamnya. 제일 중요한 게 쥐입니다. Jadi yang paling penting adalah kita mencegah tikus tidak boleh masuk. 쥐가 안 들어오게 하려면 어떻게 하면 되겠어요? Jadi bagaimana caranya tikus tidak masuk? 양계장에 쥐가 안 들어오게 하려면 어떻게 하면 되겠어요? Jadi bagaimana caranya kita mencegah tikus tidak masuk ke dalam kandang ayam? Ya, 그 불을 달고. 네, 쥐가 들어옵니다. Ya meskipun terang tikus bisa masuk juga. Ya, 지약을 사용한. 일단 1번. Kemudian, 제 이야기 들어보십시오. 설명해 볼게요. ya, 자, 첫 번째. yang pertama 쥐를 한 마리 잡으십시오. kita tangkap satu tikus, 때리십시오. pukul habisan 티가 나게 때리십시오. sampai berdarah, 그리고 풀어주세요. lepaskan. 그리고 온 동네에 소문납니다. Kemudian dia ceritakan kemana-mana dia. 저 주인 성질 드는 놈이야. Wah itu pemiliknya itu luar biasa galaknya. 맞춰주는다. Wah kalau ke sana bisa mati. 절대로 안 올 거예요. Jadi tikus tidak datang. 농담이에요. Ini untuk tertawa aja. Tertawa aja. 그럼 어떻게 하는가? Jadi bagaimana caranya? 수단과 방법을 가리지 않고 쥐가 못 들어오게 해야 돼요. Jadi semua cara kita mencegah tikus. 한 가지 쉬운 방법을 알려드릴게요. Yang paling gampang adalah 쥐의 껍질을 벗기세요. membuka kulit tikus. 혹시 우리 이 지역 사람들은 쥐를 먹습니까? Apakah daerah sini makan tikus? Enggak ya. 먹어요. 캄보디아, 라오스 사람들은 쥐를 먹습니다. Di Kambodia, Laos mereka makan tikus. Tikus ladang tapi bukan tikus rumah. 집에 있는 쥐를 먹는 건 아닙니다. Bukan tikus rumah tapi tikus ladang yang besar itu. 처럼 생겼는데 좀 더 큽니다. Orang Sulawesi juga makan itu. Ya. 쥐인데 쥐가 더 크게 생겼어요. Jadi tikus yang besar itu, tikus ladang. 큰쥐 있잖아요. Ya, ada yang besar itu ya. 없어요? Di sini jarang ada ya. 이 쥐의 껍질을 벗기세요. Jadi kita buka kulit tikus. 혹시 토끼 껍질 벗겨 보셨어요? Bapak pernah kupas kulit Tokyo 뭐지? Yang kerinci. Ya. Pernah ya? 어떻게 합니까? Jadi bagaimana caranya? 이 머리에 칼로 쫙 가른 다음에 칼로 자른 다음에 Kemudian biasa di kepala 칼로 di pisau. 엉덩이를 탁 때려주면 Kemudian kita pukul belakang, 쏙 빠져나가죠. dia langsung lari. 농담이에요. Ya itu lucu-lucuan itu. 자, 아무튼 쥐를 잡으세요. Jadi tangkap tikus dulu, 한 두 마리, 세 마리. dua atau tiga, 그 위에 껍질을 벗기세요. buka kulitnya, 그 껍질을 그 쥐의 껍질을 불에 태우세요. kemudian bakar kulitnya, 재를 만드십시오. kemudian sampai abu, 그 재를 양계장 바깥에 이 양계장 밖에 쫙 sekitarnya ditabur. Ya. Yaitu para tikus dia mencium abu-abu yang dari bakaran tikus itu, dia sangat takut. 안 옵니다. Tikus tidak datang itu. 이건 농담이 아닙니다. Ini bukan lucu-lucuan itu ya. Ini benar. 자, 쥐를 잡는데 Kemudian kita menangkap tikus. 나무가 있죠, 방나무. Ada bambu? 밤나무? 없어요. 그 너트 종류의 나무.
여기 그 하여튼 뭐 다른 그런 있을지 몰라도 밤은 없습니다. 예. 나무 밤 말고 그러면 도토리 도토리도 그 캐시넛. 온대 식물이고. 물어보시면 캐시넛이 있는지 물어보십시오. Ada yang apa cashewnut itu ya. Di sini ada tanam apa namanya cashewnut itu. Dalam bahasa Indonesia itu apa? Cashewnut. 사모님 이쪽에 너트 종류의 나무가 있습니다. 너트, 도토리, 밤 이런 비슷한 게 생긴 거 있습니까? 여기는 없어요. 여기 열대 지역이라. 예. 저 위에 좀 올라가면 온데 그래도 좀 캄보디아 쪽에 캐시넛. 캄보디아만 해도 위쪽이잖아요. 예. 여긴 그 적도 근처라. 예. 어떤 나무든 관계 없습니다. 나무로 태워서 재를 만드세요. Kemudian kita bakar kayu, kemudian menjadi abu. 그 재를 뿌려 두시면 Itu juga kita tabur. 그 냄새에 쥐들이 굉장한 두려움을 느끼고 안 옵니다. Jadi tikus takut itu dari abu kayu-kayu itu ya. 사람들도 사람을 두렵게 만드는 냄새가 있죠. Ada suatu bau yang menakuti manusia juga. 그리고 사람을 정말 두렵게 만드는 뭔가가 있습니다. Ada sesuatu yang menakutkan manusia. 이게 Itu apa? 죽은 시체. Itu suatu ya mayat yang orang yang mati itu 그리고 그 죽은 mayatnya. 시체의 냄새. Kemudian suatu bau 그래서 사람들은 mayat 굉장히 무섭게 만들어요. itu menakutkan manusia kan? Ya, 맞죠? ya kan? 그래서 저기 그 공동묘지 지나면 무섭잖아요. Aja kita ke apa namanya kuburan kan biasa kita agak takut ya. 누워 있는 분들 벌떡 일어나가지고 손잡을까봐. Ya kita takut mayat itu dia bangkit kita pegang kita. 너도 이리 와. Jadi dia panggil kita. 똑같습니다. Jadi 사람에게 죽은 시체의 냄새와 죽은 시체가 주는 두려움이 있는 것처럼 suatu ketakutan ya bau mayat misalnya 쥐들에게도 seperti itu. 쥐의 죽은 시체 그것도 가죽이 타면서 나는 냄새를 이 쥐들에게 엄청난 공포심을 불러일으킵니다. Jadi tikus itu sangat takut ketika dia mencium bau kulit tikus itu terbakar itu 죄를 ya. 뿌려두시면 Itu abu-abu itu di. 꽤 오랫동안 쥐가 안 옵니다. Jadi cukup lama tikus tidak datang itu ya. 아시겠죠? Ya. 밭에 농사 지을 때 Jadi Bapak Ibu waktu berladang pertanian 풀을 살펴보시면 melihat rumput-rumput, 내 밭에 많이 자라는 풀이 있을 거예요. ada yang rumput-rumput yang paling banyak tumbuh di sana. Iya, iya. 그 풀의 씨앗을 받으십시오. Jadi ambil bibitnya, bijinya. 풀 씨를 모아가지고 태운 다음에 Jadi biji itu dibakar, 그를 그 밭에 뿌려버리십시오. kemudian sebarkan di ladang. 진짜 놀랍게도 그 풀이 사라집니다. Maka yang jenis rumput itu semakin kurang gitu ya. 이거는 굉장히 과학적인 요법입니다. Ini sesuatu yang berilmu. 이 농담이 아니에요. Ini bukan lucuan ya. 자, Ini suatu gambaran. 집을 100일 만에 지었어요. Saya bangun itu 5 rumah selama 100 hari. 자, 이게 제가 처음 지었던 연계장에 Itu yang kandang ayam pertama kali saya bangun. Saya akan memberi gambaran kandang ayam. Saya akan kasih semua gambaran detail. Jadi yang seng ya, pakai seng atapnya. Ya sudah perkarat itu. Kenapa perkarat? Karena saya tidak punya uang. 정말 먹고 죽을라 해도 돈이 없었어요. Jadi memang betul-betul miskin. 그래서 새 자재를 살 돈이 없었어요.
Karena tidak bisa beli yang baru sengnya. 그래서 고물상에서 중고 자재를 구해다가 Jadi saya beli tempat bekas. 이런 닭들이요. 이런 녹슨 양철로 집 지었다고 삐져가지고 닭이 알을 안 낳는가 절대로 그런 일 없습니다. Jadi meskipun pakai seng bekas ini, ayam tetap bertelur loh. 양계장을 지는 몇 가지 중요한 원리가 있습니다. Yang beberapa prinsip yang penting. 자, 양계장은 어느 방향을 보고 신냐면 Jadi yang mata kandang ayam menghadap 이쪽은 동쪽으로 해야 되는 거예요. 해가 오는 이쪽이 적도 위죠. 쪽도 조금 위죠. 조금 위죠, 그죠? 예. 자, 남쪽을 바라보고 양계장이 지어지가 싶죠. Jadi menghadap selatan ya. 예, selatan. 남쪽에서 해가 요 안으로 비치게 만드셔야 됩니다. Jadi yang kita menghadap selatan sehingga matahari itu bisa masuk ke dalam kandangnya. 자, 여러분들 밭에 식물을 심을 때 이랑을 만들지 않습니까? Kalau kita tanam di ladang, kita membuat dudukannya ya, 두둑이라고. dudukan ya. 이 두둑을 만들 때에 동서 방향으로 만들어야 됩니까? 남북 방향으로 만들어야 됩니까? Waktu itu kita membuat dari timur ke barat atau selatan ke utara. Gimana di Indonesia waktu bikin dudukan itu? Ya? 제가 어제 굉장히 중요한 가지를 얘기했어요. 닭은 똥을 쌀 때 밤에 싼다라고 했죠. Kemarin saya bilang ayam itu berbuang air besar itu pada malam kan? 그다음 두 번째, Kedua, 똥을 쌀 때 어느 방향을 보고 싸는지 아십니까? kemudian ayam dia waktu buang air besar dia menghadap kemana? 자, 개가 똥을 쌀 때 어떻게 하십니까? 어떻게 합니까? Kemudian anjing waktu buang air besar bagaimana? Sembarangan dia buang air besar? Tidak. Kita memperhatikan. 똥말이 온대. Kemudian dia mencari arah itu biasa anjing. 그죠? 그리고 또 앉아가지고 똥을 싸죠. Kemudian dia buang duduk, kemudian buang air besar. 근데 이 머리의 방향을 보시면 Kemudian arah kepala itu selatan utara itu. 닭은 개는 똥을 쌀 때 100번 중에서 80번, 90번을 남북 방향을 보고 싸게 돼 있어요. Hampir 80 sampai 90% anjing itu menghadap utara selatan itu. 닭은 100% 남북 방향으로 보고 쌉니다. Ayam itu waktu buang air besar 100% arah selatan utara. 그래서 양계장은 동서로 길게 만들어서 남쪽으로 바라보게 만들어줘야 돼요. Maka kandang ayam itu menghadap selatan, itu yang panjang ya, menghadap selatan itu. 이게 들어가는 입구예요. Ini yang pintunya. 자, 이쪽이 사우스가 되는 거예요. Jadi ini yang menghadap 이게 selatan ya, ini utara. Ya panjang dari 이게 동쪽. Jadi ini yang timur, ini baratnya. 아시겠습니까? Ya. 자, 정남향으로 가급적이면 지으십시오. Jadi kandang ayam itu harus yang selatan, menghadap selatan, benar. 자, 이렇게 해놓고 제가 양계장 하나 그려볼게요. Saya akan menggambar kandang ayam ya. 자, 이렇게 양계장 지었습니다. Ya, jadi gambaran. 이쪽이 남쪽이에요. Jadi ini yang selatan ya. 자, 요 지붕을요 양철로 만드십시오. Ini yang atapnya. 지붕은 단차가 있게 만들어줘야 됩니다. Jadi harus ada carangnya ya. Ini yang arah selatan, yang belakang utara ada 80 cm ya carangnya. Ini suatu jendela ya. Sirkulasi udara harus ada. Jadi yang menggunakan seng atapnya. Suhu ayam itu berapa? Papa tahu? Anak ayam? Suhunya 39 derajat.
Jadi setelah menetes, kemudian anak ayam itu 39 derajat Celcius. Jadi 39 derajat Celcius. Selama 3 hari dia 39 derajat Celcius. Ke hari keempat semakin naik. Sudah 10 hari 40,6 sampai 41,7 derajat Celcius. Maka ayam itu suatu binatang yang suhunya cukup tinggi. Jadi ayam tidak bisa berkeringat, penuh dengan bulunya. Jadi panas sekali ayam. maka ada ayam. 닭이 있어요. 자, 애들이 더우면 날개를 벌리고 Kalau ayam itu merasa panas, dia buka sayapnya, kemudian dia bernapas. 자, 여기에 수탉하고 딱 같이 있는 거예요. Jadi di sini misalnya ada ayam jantan, ayam betina. 그게 다 닭들입니다. Kita adalah ayam ya. 자, 날개를 펼치고 Kita buka sayap, dia 자, bernapas. 그러면 우리 머리 위에 온도가 어떻게 되겠습니까? Jadi yang suhu di atas kita itu gimana? 뜨거워지죠. Jadi panas kan suhu di atas kita. 더워진 공기는 어떻게 되겠습니까? Suhu yang panas gimana? 위로 올라가죠. Dia naik kan? 그렇죠? Ya. 예? 위로 올라가죠. Suhu yang panas pasti naik ke atas. 더운 공기가 위로 올라가요. Jadi suhu yang panas itu naik ke 근데 위에 atas. 뭐가 있습니까? 양철이 있어. Di atas ada sengnya. 햇빛을 받아 뜨거워진 양철이 있습니다. Ini yang seng yang dia kena matahari jadi panas sekali. 더운 공기가 올라갔다가 Yang suhu yang panas dia naik, 더 뜨거운 양철을 만나게 되면 dia ketemu yang seng yang lebih panas. 어떤 일이 벌어지는가? Apa yang terjadi? 이 공기 덩어리가 Jadi yang suhu yang panas yang naik itu 빠져나갑니다. dia cepat keluar melalui jendela yang jarak 80 cm itu. 빠져나가는 순간에 Waktu keluar dari lubang itu, udara segar itu masuk. 내부에 있던 공기가 빠져나간 만큼 Jadi yang udara yang keluar 이 밖에서 공기가 밀려 들어오게 돼 있습니다. sebesar itu, air yang segar itu masuk ke dalam kandangnya. 이해하시겠어요? Bisa paham ya? 그래서 이렇게 양계장을 만들어 놓으면 선풍기를 틀지 않더라도 양계장은 늘 바람이 불게 되어 있습니다. Maka tanpa fan selalu ada angin itu. 아시겠습니까? Ya. 그래서 이것이 아프리카, 이 인도네시아보다 더 더운 아프리카 17개 나라에 이 양계장이 지어져 있습니다. Jadi sudah 17 negara di Afrika yang lebih panas pun cara ini bisa dipakai. 여름에 비도 많이 오고 Waktu musim hujan banyak hujan ya. 이 말레이시아에서 어떻게 닭을 건강하게 기를 수 있는가? Musim panas bagaimana kita bisa ternak ayam? 제일 중요한 게 이 지붕입니다. Yang penting itu yang atapnya. Jadi atapnya harus pakai seng. Jadi 인도네시아에서 양철은 싸고 어디서나 구할 수가 있습니다. syukur di Indonesia sengnya banyak ya, bisa dapat. Tidak mahal. 또 쉽게 썩지도 않고 Jadi tahan lama juga, 오래 쓸 수 있습니다. bisa kita menggunakan lama. 맞죠? Ya kan? 자, 그다음에 요 기둥은요. 기둥을 세우는데 Kemudian tiang, 제가 도면 드립니다. nanti mungkin sudah share ya gambarannya ya. 자, 이 기둥을 여러분 지역에서 제일 싸고 견고하고 오래 쓸 수 있는 기둥을 구하십시오. Bahan apa saja yang bisa tahan lama ya, tiang itu 견고한데 yang dia bisa kuat, 싸고 오래 쓸 수 있는 거. murah dan tahan lama. 저는 우리나라는 철이 쌉니다. Kalau di Korea besi lebih murah. 예, 그리고 중고 철제가 많이 나옵니다. Tadi yang besi yang bekas misalnya kita pakai. 나무보다 어떨 때는 철이 더 쌀 때가 있습니다. Jadi terserah Bapak Ibu di mana bahan yang murah, kokoh itu yang dipakai.
Ini yang karena di Korea murah yang bekas besinya, jadi pakai tiang besi. 왜 제가 철제를 했냐면 Kenapa? 철제는 오래 가요. Besi itu tahan lama. 둘째 쌌습니다. Kedua itu lebih murah daripada kayu. 그래서 제가 이 철제를 했어요. Maka saya gunakan 캄보디아 같은 경우는 di Kambodia. 시멘트로 기둥을 세웠어요. Dia membuat cor. 혹은 어떤 곳은요, 어떤 곳은 벽돌로 기둥을 쌓았어요. Tempat yang lain susun batu bata, ya, jadi membuat tiang. Coba lihat ya. Ini di Cina. Jadi yang tiang itu susun batu bata. Kemudian pakai kayu. Ini pematang siantar. Pematang siantar. Siantar. Di sini apa yang cocok? Kayu, namu. Jadi yang kayu itu mudah yang dimakan rayap itu kan. Nah, itu yang kita harus memperhatikan. Jadi yang rayap itu makan kayu kan. Jadi kita pilih. Di Uganda kami bangun kandang ayam. Rayap dia makan habiskan tiang kayu. Jadi di sini kita bangun dengan kayu. Jadi bagaimana caranya tidak busuk dan tahan lama? Gimana caranya? 그 물속에 담궈 가지고 그 다음에 건져서 이 대나무를 갖다가 물속에 담궈 가지고 tapi bambu tidak bisa tahan lama ya. Karena harus tahan 10 tahun lebih kan. Jadi bagaimana caranya? 여기서 좀 그 철제 기둥이 있습니다. coba Bapak Ibu bandingkan harganya. Jadi bisa kayu, bisa yang baja ringan, atau pakai batu bata, atau kita cor juga bisa. Ya bisa tanam pasang batu. Jadi yang mana murah, efektif, efisien itu. Kemudian ada pagar, ya, 60 cm tingginya. Kenapa? Jadi di sini yang paling ya tikus kemudian anjing itu yang paling bahaya. Kalau di sini kan anjing dilepaskan kan, ya. Kemudian anjing dia dekat kandang, kemudian dia melihat kandangnya, kemudian dia memandang ayam langsung, kemudian anjing berpikir, ini KFC yang fried chicken itu ada di situ. Kemudian ayam panik sekali, dia takut. Maka suatu tinggi, jadi anjing tidak bisa memandang langsung ke ayam itu.
maka ada pagar, ya. 여기를요, 이 앞에 사진에서 보신 기억을 해보시면 저는 이 벽돌을 살 돈이 없어가지고 그냥 양철로 막아둔 것도 있습니다. Jadi saya tidak bisa beli batu bata, maka saya pakai seng, ya, di depan itu. Kemudian di dalam tanah 30 cm harus pasang batu bata di dalam tanah. Karena tikus dia masuk melalui tanah kan. 그래서 쥐가 땅으로 들어오지 못하게 Jadi keliling itu 30 cm di bawah tanah harus susun batu bata. Paham Pak ya? Batu bata atau patako, ya. Saya kirim uang kepada STT HKBP untuk biaya untuk bangun kandang dan beli anak ayam. 그리고 양계장을 주는 일을 돕기 위해서 제가 사람을 한 명 보낼 겁니다. Kemudian saya akan kirim satu orang untuk membantu membina. 이 학교에서 양계장을 지을 거예요. Jadi STT HKBP akan bangun kandang ayam. 그 양계장을 지을 때 Waktu bangun, 여러분들 같이 오셔서 silakan Bapak Ibu datang melihat waktu bangun kandang ayamnya. 보시고 같이 힘을 모아서 같이 지으세요. Coba bersama-sama bantu-bantu kita bangun kandang ayam kan. Kemudian rencana memang saya siapkan dana. 미국 돈으로 10,000불 혹은 20,000불 돈을 만들어 드릴 거예요. Jadi 10.000 atau 20.000 dolar misalnya, saya kumpulkan dana. 배우시고 그다음에 양계장 같이 지어 보신 다음에 그 돈을 무이자로 빌려서 양계장을 짓도록 시작할 수 있도록 도와드릴게요. Jadi rencananya kami buat chicken bank itu, jadi bank ayam. Jadi di antara Bapak Ibu misalnya mau memulai kandang ayam, nanti Bapak Ibu bisa pinjam tanah. Jadi setelah nanti Bapak Ibu sudah produksi telur, itu jual telur, kemudian uangnya nanti bisa kembalikan. 그렇게 하면 우리 이 바탕 민족 교회들마다 양계를 통해서 자립하는 일들을 하고 Jadi saya harap melalui ini, jadi Bapak Ibu gereja juga di tempat bisa mandiri. Bagaimana? Baik. Jadi ini memang harus suatu bisnis kan? 사실은 이 닭을 병아리에서 갓 태어난 병아리에서 알을 낳을 때 키우는 게 진짜 어렵습니다. Jadi yang betapa pentingnya dari para anak ayam pertama, kemudian sampai dia bertelur, masa ini yang sangat penting. 그럼 이 중에서 어떤 분들은 병아리만 키우는 거예요. Jadi di antara Bapak Ibu mungkin ada yang khususnya dia pelihara ternak anak. 애들이 한 3개월 정도 크고는 잘안 좋습니다. Nah, sudah 3 bulan biasa jarang mati anak ayam. Dia sehat. 그럼 3개월만 키워가지고 우리 목사님들한테 100마리, 300마리 이렇게 판다고 생각해요. Kemudian di antara Bapak Ibu jadi khusus peternak anak ayam, sudah 3 bulan ayam itu jual kepada orang lain. Nah, 그러면 여러분들은 병아리 키우는 거에 대한 에너지와 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. jadi Bapak Ibu bisa hemat waktunya karena sudah 3 bulan kan anak ayam itu sudah besar. Jadi Bapak Ibu dapat ayam yang sudah besar, kemudian mulai. 그럼 우리 목사님들이나 우리 일자분들은 당을 급여한 당을 받아가지고 알만 빼면 돼요. Jadi yang kita menerima anak ayam yang sudah besar, sehat, jadi kita pendekkan waktu untuk sampai bertelur. 그다음에 또한 그룹은 Kemudian satu grup lagi 계란을 다 모아가지고 kumpulkan telurnya dari kandang ayam yang banyak tempat itu, kemudian menjual. Jadi agen untuk jual telur yang organik ini. 이 도시에 있는 알파 마켓도 집어넣고 Jadi masukkan Alfamart atau di mana supermarket itu 갖고 와서 매달에서 팔고 sampai bisa jual ke Medan. 어떠시겠습니까? Gimana? Itu jadi suatu usaha, bisnis. 또 한 그룹은 Kemudian satu grup khusus
mempersiapkan pakan ayam. 사료는 내일 말씀드릴 거예요. Besok saya akan jelaskan bagaimana cara bikin pakan. 그래서 사료를 잘 만드는 게 사실 어려운 일이에요. Memang itu tidak gampang ya, kita membuat pakan yang sehat. 근데 이 인도네시아에는 사료로 쓸 수 있는 재료가 굉장히 많이 있어요. Di Indonesia banyak sekali itu bahan membuat pakan itu banyak. 근데 그 사료 만드는 게 힘드니까 Ya, maka itu agak rumit ya. 한 분은 땅이 넓고 또 공간도 크게 있어. Maka satu grup, satu orang dia punya banyak tanah luas, 그리고 사료 만들어가지고 khusus dia membuat pakan. Kemudian dia jual pakan yang sudah siapkan. 설명되어지면 Maka kita bagi-bagi tugas kan secara bisnis. 여러분들은 항만 키우면 되는 거 아니겠어요? Jadi tinggal Bapak Ibu hanya memelihara ayam saja kan. Jadi itu cara bagus kan. 그래서 여러분들은 서로 간에 잘 알고 있으니까 이렇게 서로 역할 분담해서 병아리 키우시는 분, 사료 만드는 분, 그다음에 닭을 키우고 알을 생산하는 분, 그다음에 알을 판매하는 분 역할 분담해서 하시다 보면 여러분 멋지게 할 수 있어요. Jadi menurut saya yang sangat bagusnya kita bagi tugas ya bisnis masing-masing kan, khusus yang memelihara anak ayam, kemudian khusus yang membuat pakan, khusus untuk jual telurnya. Jadi masing-masing kita bisnis, kemudian kita kolaborasi sehingga sangat efisien. 인도네시아는요 사람들이 진짜 많아요. Indonesia kan banyak orang ya, penduduknya banyak. 5만 명, Ya, 2억 5천 2억 5천만, 예, 2억 8천, 2억 8천. 2억 8천만 명. Jadi ya 290 juta orang ya di Indonesia. 그 중에서 여러분 5천만 명에게 우리 계란을 먹인다고 생각해 보십시오. Kemudian kita jual telur kepada 50 juta orang ya, kita jual telur. 바탕 민족이 인도네시아 사람들 매일 5천만 개의 알을 먹인다. Jadi yang orang Batak ya di sini bisa memberi telur kepada 5.000 orang, 50 juta orang. 멋지지 않습니까? Itu luar biasa ya. 바탕 쪽은 몰라도 바탕 쪽에 계란을 먹어봤어. 이렇게 나오고요. Ya, mereka terkenal ya, ini telur dari orang Batak, ini, organik ya. 자, 그리고 이렇게 해서 바닥 쪽으로 바닥에 땅 속으로 30cm Jadi harus di bawah tanah 30 cm ya, batako atau batu bata supaya tikus tidak bisa lewat tanah itu masuk. Kemudian 울타리, 철망을 kemudian yang apa namanya kawat lubang jaring itu ya, besi. 자, Kita lihat di depan itu, jadi yang jaring besi itu, ya, satu jaringan besi lubang. Jadi burung tidak bisa masuk, jadi binatang tidak bisa masuk. Jadi semua kita dengan kawat besi ya. Di atas lubang juga kita tutup dengan kawat lubang. Dan belakang semua kawat besi. Kemudian yang timur dan barat itu ditutup dengan seng. Mudah kan? Yaitu kandang ayam itu kita mencegah manusia atau binatang, anjing, tikus itu tidak bisa masuk. Kemudian ayam juga tidak boleh keluar ya. 그다음에 이 저기 빨간 뭐가 뭉치가 보이죠? Kemudian ada yang merah itu, 뭐냐면요, 커튼을 달아놨어. ada korten. 그래서 밤이 되면 커튼이 쫙 내려오거든요. Jadi pada malam itu yang
terpal itu bisa tutup. Jadi bisa buka, jadi yang terpalnya bisa tutup. 왜냐하면 사냥하는 짐승들은 주로 밤에 다닙니다. Karena binatang itu pada malam ya biasa yang datang. 그리고 비도 오고 Hujan juga sering. 조용히 잠을 자게 하기 위해서 닭들에게 위해서 커튼을 앞에 뒤를 다 막아버립니다. Supaya ayam bisa tidur dengan lenyak, jadi depan belakang itu tutup dengan terpal. 여러분 닭은요, 닭의 눈에 있어서 제가 또 하나 특징이 하나 말씀드리면 닭의 눈. Ya, kita ciri khas mata ayam 밤이 되면 아무것도 볼 수 없습니다. pada malam dia tidak bisa melihat, buta. 그리 말해서 야맹적입니다. Jadi pada malam dia tidak bisa sama sekali melihat. 닭은 밤이 되면 아무것도 구분할 수 없습니다. Jadi pada malam memang ayam dia tidak bisa melihat apapun. 앞에 뭉쳐가시도 이게 사람인지 밥인지 개인지 모릅니다. Meskipun di depan ada anjing, dia tidak bisa membedakan apapun. 그래서 닭을 훔치는 일은 문제입니다. Jadi pada malam kita mencuri ayam itu pada malam kita mencuri. 여러분 닭은 밤에 아무것도 볼 수 없기 때문에 그냥 잠만 자야 됩니다. Jadi pada malam dia tidak bisa melihat, jadi tidur saja. 조용히 잠을 자게 하기 위해서 커튼을 깔아줍니다. Supaya yang terpal itu kita tutup, supaya ayam bisa tidur lenyak. Di atas ada korden juga. Ada 3 bagian, ada terpal. 제가 어떻게 만들었냐면 이 부분을 이 부분도 커튼을 창문을 만들었어요. Di bagian di atap di bawah juga bikin terpal. 자, 요 높이는 80cm. 80 cm tingginya jendela. 보면 다 드립니다. Nanti sudah dibagi mungkin yang gambarannya. 여기 창문도 있는데 Ini ada yang juga jendela 1 meter. 요 전체 길이는 4m, Yang panjangnya 4 meter. 7m, Itu yang panjang atap yang paling atas itu 7 meter, 8.1m. 8,1 meter. 요 높이는요 2.6m. Yang ini tingginya 2,6 요 meter. 뒤에도 2.6m. 2,6 meter juga. 제일 높은 면은 이 길이는요 4.1에서 Yang 4.5. tiang paling tinggi di tengah 4,1 sampai 4,5 meter. 아시겠죠? Ya. 자, 여기 창문이 있습니다. Ini ada jendela 예. 그래서 말씀드린 대로 더운 공기가 이렇게 빠져나가게 만들어진 거예요. supaya yang udara panas itu bisa keluar. 근데 Sirkulasi 여기 udara. 비가 많이 오는 지역이기 때문에 Di sini banyak hujan, 여기도 커튼을 만들어줍니다. jadi di situ juga bikin korden karena hujan banyak kan. 닫았다가 열었다가. Jadi bisa kita tutup terpal 여기도 커튼을 dan 내렸다가 juga terpal itu tutup 여기도 buka. 커튼을 내렸다가 올려주는 이렇게 구조가 짜여져 있어요. Iya. 아시겠죠? Iya. 자, 이 양계장의 외형에 대해서 한번 질문 좀 한번 해보시죠. Ada pertanyaan mengenai cara buat kandang ayam? Silakan. 예, 잘 알아들은 것 같습니다. 그다음에 요 처마가 있습니다. Kemudian ada yang 벽지에서부터 튀어나온 처마가 topi 있고, jendela 여기도 atap yang keluar itu. 자, 이때 빗물이 떨어지는 곳, Kemudian di mana air hujan itu jatuh, 이걸 파가지고 kita membuat parit. 여기에서 보시면 이 수로를 다 파놨지 않습니까? Ya, di mana ada parit itu ya. 예, 똑같이 여기도 앞에 뒤에 Ya. Di depan belakang parit itu harus buat 우리 집 안으로 들어오지 않게 만들어줘야 돼요. supaya air itu tidak masuk ke dalamnya. Ya. 아시겠죠? 예. 이해되십니까? 그냥 땅바닥으로 하면 안 되고 이렇게. 예, 수로를 만들어줘야 돼요. Ya, jadi harus ada yang parit yang air itu tidak meresap ke dalamnya. 그냥 평평하게 만들어 놓으면 물이 안으로 들어와서 바닥 전체가 질척거리게 됩니다. Jadi kalau tidak demikian air hujan itu masuk ke dalam kandang ya. Jadi 그러면 썩고 냄새가 납니다. maka itu busuk dan bau ya. 그래서 요 이렇게 땅을 파가지고 양쪽을 다 파가지고 물이 전체가 쫙 빠져나가기 위해서 요 물 바닥 높이보다 최소한 20-30cm가 요 위에
지면이 내부가 높게 만들어지는 거예요. jadi daripada yang padi yang paling rendah lebih tinggi 20 atau 30 cm ya. 자, 그 다음에 양계장 바닥을 말씀드릴게요. Kemudian mengenai tanah, rantai, 양계장 kandang, 바닥에 절대 시멘트를 깔지 마십시오. tidak boleh cor rantainya. 시멘트 깔 돈 있으면 그걸로 밥 사드세요. Jadi jangan sia-siakan uang untuk cor rantai. 여러분 에덴 바닥을 생각하십시오. Selalu pikirkan Taman Eden 여러분의 닭들이 에덴에서 살게 만들어주는 겁니다. supaya ayam bisa tinggal di seperti Taman Eden itu. Ya. 어제 제가 에덴은 어떤 곳이었다고 했습니까? Kemarin saya jelaskan Taman Eden itu흙바닥에 di atas tanah 나무를 심으셨고 tanam banyak pohon, 다 덮고 있었다. kemudian pohon itu menutupi 어디에도 흙이 tanah, 보이지 않았다. tidak kelihatan tanah. 어제 그 기억나십니까? Bisa ingat kemarin ya. 양계장을 그 에덴 바닥처럼 만들어준 거예요. Jadi yang rantai kandang ayam seperti Taman Eden ya. 여기는요 바닥이 깔아줄 게 너무 많이 있어요. Di sini kan banyak ya. 저 밖에는 나무, Ada yang pohon kelapa sawit palm namu. 팜나무, 저 이파리들 Jadi daun-daun itu 잘라가지고 bisa potong-potong 혹은 바나나 이파리, atau daun pisang, 옥수수 이파리, 옥수수 대하고 이파리들 batang dan daun jagung misalnya. 논에서 나오는 쌀들, 벼에 그이 벼대입니다. Jadi yang dari padi setelah panen ya, jerami-jerami itu 이거를 그냥 그대로 넣어줘도 되지만 제 손가락만한 사이즈로 그만한 사이즈로 잘라가지고 kita potong yang agak kecil-kecil ya, sejari ini disebarkan di rantai. Di atas berapa tebalnya, 높을수록 좋습니다. semakin tinggi semakin bagus. 대략 15에서 20cm를 깔아준다고 생각하십시오. Jadi 15 sampai 20 cm ya. 바닥에 낙엽을 깔아주는데 Jadi daun-daunan atau semua jerami 15 sampai 20 cm. 뭐든지 한 게 없습니다. Jadi apapun bisa daun-daunan. 어제 그 과일을 먹었는데 스네이크 프루트, Ya, 스네이크 스킨 snake skin fruit yang 혹은 코코아 껍질 쪼개가지고 그걸 넣어줄게요. jadi apa saja ya, bekas coconut atau apa semua bisa. 아무튼 여기는 정말 많이 있어요. Karena di Indonesia kan banyak ya bahan-bahannya. 대신에 거기에 톱밥을 넣지 마십시오. Jangan masukkan bekas kayu ya, yang 나무를 자를 때 나오는 그 가루 setelah kita potong kayu kemudian turun itu serbuk kayu ya, tidak boleh. Jangan masukkan itu. 그다음에 쌀 껍질도 넣지 마세요. Jangan yang setelah kupas beras itu kulit sekam tidak boleh. 볏짚을 잘라서 넣으면 좋습니다. Tapi jerami itu bisa dipotong masukkan. Baik. 그런데 벼 껍질을 닭에게 주면 안 됩니다. 왜 그러냐고. 이야기할게요. akan jelaskan. 자, 여러분 이 쌀의 껍질을 닭에게 먹이면 어떤 일이 벌어지냐면 계란 숫자가 줄어듭니다. Jadi sekam ayam itu makan sekam ya. Jadi telurnya semakin kurang dia bertelur. 저 같은 경우에 닭이 계란을 너무 많이 낳아요. Jadi yang ayam saya bertelur banyak. 그럼 계란을 적게 낳고 싶을 때 Kalau mau mengurangi jumlah telur dikasih sekam beras, kemudian telurnya semakin turun. 근데 여러분들은 계란을 최대한 많이 낳게 해야 됩니다.
Kan karena kita ingin telurnya banyak kan, maka jangan kasih scam. Kalau kita di rantai, dia makan scam kan, jadi telurnya turun produksinya. Bisa paham ya? Iya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan nomor 1, jika kami nanti bangun kandangnya lebih dari 1, jarak antar kandang yang disarankan itu berapa meter? Nomor 1. Yang kedua, media untuk dasaran kandang itu kalau ingin diganti, rekomendasinya itu setelah berapa lama? Misalnya tadi kan pakai daun-daun, jerami atau apa kan, di dalam pemikiranku secara pribadi nggak mungkin nggak diganti atau tidak ditambah, karena ada kotoran di dasarnya, lalu ada amoniak dan segala macamnya. Saran atau rekomendasi untuk mengganti dasaran kandang. Yang terakhir, terima kasih atas tawarannya Pak. Ini sebenarnya kalau di kami sudah tapi tidak di dalam gereja ya. Kami tidak di dalam gereja, kami pilih membangun komunitas di luar gereja, karena kami sadar kalau kami bikin dalam gereja harus rapat dulu nanti sama uluan huria, pendeta resort, ujungnya ke preses. Nah, jadi itu lambat, jadi kami bikin kelompok di luar gereja. Kami sudah siapkan lahan, awalnya sih mau beternak babi. Kami siapkan lahannya, kami juga sedang mencari permodalannya. Mungkin ini sebuah rekomendasi yang baik. Kami cuma khawatir satu hal, tentang bibit ayam petelur. Yang kami tahu itu udah kami survei juga awal, bibit ayam petelur itu telurnya nggak mungkin kita tetaskan. Kenapa? Karena 100% betina. Kalau kami mau mengembangkan itu bukan pilihan lah, bukan pilihan buat kami. Karena ayam petelur yang dijual di market di Indonesia itu 100% betina. Jantannya itu mereka seleksi dan mereka buang. Itu makanya tak ada satu peternak ayam petelur pun di Indonesia yang bisa menetaskan telurnya. Semua itu tergantung dengan supplier benih. Tapi itu pun mungkin kami akan siasati pakai ayam kampung atau ayam apa yang bisa nanti ujung-ujungnya untuk penetasan. Dan yang terakhir Pak, untuk kapasitas kandang sebesar itu dengan sistem diumbar atau tidak di dalam kandang baterai, total populasinya yang memungkinkan di dalam kandang. Terima kasih. 그 닭장을 지을 때 이 닭장과 또 다른 닭장을 지을 때 간격이 얼마나 하면 좋겠느냐는 얘기고요. 그 다음에 이 바닥을 얼마 만에 그 바닥에 깐 걸 갖다가 바꾸는지. 자, 여기에 양계장을 지었습니다. Ini ada kandang ayam ya. 그러면 이 양계장과 이 양계장 사이는 jarak kandang ayam dan kandang ayam 대략 4m 정도 떨어져 있습니다. 4 meter. Baik ya. Kenapa? 요 사이로 수레나 차가 지나다닐 수 있어야 됩니다. Mobil lewat atau yang kendaraan itu bisa lewat itu. 수레에 사료를 싣고 갈 수도 있고, Misalnya kita bawa pakan lewat, 그다음에 작업을 할 때 트랙터가 포크레인이 들어갈 수도 있습니다. pokrain atau traktor itu bisa masuk ya. 그래서 대략 3m 정도. Maka kira-kira 4 meter jaraknya. 그다음에 이 바닥에 Kemudian 집과 부딪히고 깔았지 않습니까? media di bawah rantai ya, di itu 이는 치울 필요 없어요. enggak usah ganti. 대신에 Tetapi 내가 거름이 필요할 때, saya butuh pupuk, 밭에 거름을 쓰고 싶을 때, mau pakai untuk di ladang, 그때 긁어내고 kita ambil 긁어낸 부분만큼 다시 채워줍니다. yang bagian yang sudah kita ambil, di situ kita tutup dengan media yang baru itu. Ini ada pintu satu, ada pintu khusus untuk bisa dia buka semua lepas itu ya. Untuk mengambil media di rantai itu, jadi ini pintu khusus untuk ambil pupuk ya.
yang sudah jadi itu. 자, 그다음에 양기장 안으로 들어가 볼게요. Kemudian kita masuk ke dalam kandang ayam, 그리고 와서 양기장 안으로 들어갑니다. kita masuk ya, 이게 문입니다. ada pintu, 문은 잠글 수 있어야 돼요. jadi pintu itu harus bisa dikunci ya. 저는 어떻게 만드냐면 설명드릴게요. 이런 식의 철문을 만들었어요. Ada yang pintu besi, 그 다음에 문이 있으면 이게 문이겠죠. ini pintu, 여기에 문틀이 있습니다. ada 그럼 여기 구멍을 내가지고 구멍을 내서 이 부분에 쏙 들어가게 하면 됩니다. jadi yang bisa masuk ke dalam, 드릴로 구멍을 내가지고 jadi bikin lubang, 이렇게 생긴 걸 딱 집어넣었어요. ini yang masuk, 그리고 이 못을 박아 둡니다. kemudian di situ ada pakunya, 그럼 이게 여기 딱 걸리겠죠. jadi ini masukkan bisa di situ, 걸릴 거예요. ya. 안에서도 열 수도 있고 밖에서도 열 수도 있고. Jadi dari dalam bisa buka, dari luar juga bisa buka begitu. 이해하시겠습니까? Ya. 이게 고리로 닫아두니까 내가 안에 들어간 다음에 밖에서 잠겨져. Kalau hanya tutup begini dari dalam tidak bisa buka ya. 이게 문이 밖에서 잠겼으면 이게 내가 열 수가 없어서 아주 힘들게 가지고. Jadi itu susah kalau hanya dari dalam tidak bisa buka pintu kan. Nah, jadi 그래서 yang suatu besi yang 굵은 철사로 이렇게 U자 모양을 만들어 요 suatu U yang besi itu jadi buat dibikin lubang, kita masukkan dari dalam juga kunci, dari luar juga bisa kunci begitu. 이해하시겠어요? Paham ya? Ya. 그래서 여기 못을 딱 걸어두고 Jadi ini ada 딱 걸리게 하는 거예요. bisa 자, 그리고 만약에 내가 여기서 작업을 한다면 이렇게 와서 들어갈 수 있도록 문을 이렇게 만들게. iya, jadi kita harus buat pintu di tengah. 자, 이게 18m 일 경우에 Jadi kalau 8 meter panjangnya, 이건 7.1m, 7,2 meter, 이게 3.6m, 3,6 meter di tengah, ini 7,2 meter. 합치면 18m가 돼요. Jadi jumlahnya 18 meter. 공간을 세 개로 구분합니다. Jadi kita bagi 3 bagian ya, kita bagian 제가 좀 더 설명해 드릴게요. yang nanti akan jelaskan. 여기에 닭이 알을 낳는 장소를 만들어줍니다. Ini membuat untuk tempat bertelur. 그리고 여기에 문이 있습니다. Ada pintu, 똑같은 사이즈의 문을 달아줍니다. jadi yang sama yang ukuran pintunya. 여기 들어가면 이쪽에 물 먹는 데가 있게 만듭니다. Di situ ada untuk minum air. 그리고 이 뒤에는 나무로 횃대를 만들어줍니다. Di belakang tempat untuk berteduh atau bertidur ya. 횃대는 닭이 잠을 자기 위해서 올라가서 가는 나무입니다. Suatu kayu itu yang jadi ayam itu bisa istirahat dan tidur. 자, 이거예요. Jadi ya ini ya kayu yang 이게 횃대예요. ya. 횃대인데 뒤에가 높고 밑에가 낮아야 됩니다. Jadi belakang tinggi, depannya rendah. 자, 왜냐하면 Kenapa? 닭을 기를 때 Kalau 만 있으면 안 됩니다. waktu ternak itu jangan hanya betina saja. 수탉과 암탉이 같이 살아야 됩니다. Jadi jantan betina bersama. 근데 제가 관찰하고 이제 연구를 해보니까 Saya memperhatikan, 닭들은 사람과 좀 다릅니다. jadi ayam itu berbeda dengan manusia. 닭은요, 수탉 한 마리가 암탉 10마리에서 12마리를 거느릴 때 그때 평화가 옵니다. Satu betina dia punya satu jantan betina 10 sampai 12 betina, satu jantan. 수탉 한 마리에 1대2, 1대5 이렇게 암탉을 2마리 혹은 5마리를 붙여주면 Jadi kalau satu jantan hanya 2 sampai 5 betina, 이 수탉들의 정력을 암탉들이 견디죠.
Jadi yang betina itu tidak bisa tahan karena yang jantan itu cuma ini betinanya 2 atau sampai 5 ekor kan. Dia bisa tahan itu. Begitu kuatnya. 암탉 30마리에 Kemudian 30 ekor betina, 시타가 10마리 집어넣었어. 10 jantan masukkan. 그럼 3대 1이지 않습니까? Jadi 3 dibanding 1/3. 그럼 이 스탁들이 계속 암탉들을 막 금탈하고 Jadi yang jantan itu selalu mengganggu betina terus. Gitu. Susah. 그러면요 이 암탉들이 왜 이러 나 임자 있는 몸이야 왜 이러 막 그러면 Jadi betina tidak suka ya. 요 뒤에 이 목덜미를 딱 부리를 물고 올라타가지고 막 이렇게 Kemudian jantan dia biasa dia pegang di belakang itu ya, dia naik. Wah itu mengganggu terus. 스탁들끼리 싸우고 Jadi yang jantan itu bergerak terus, betina itu takut terhadap jantannya, banyak stres itu ya. 암탉들 알을 물었습니다. Maka betina tidak bisa bertelur. 그러면요 반대로 해가지고 Jadi 스탁 한 마리에 암탉 20마리 30마리 붙여줘서 jantan satu tapi betinanya 30 betina, satu jantan 30 betina. 처음에는 스탁이 엄청 좋아합니다. Pada awal jantan dia suka karena banyak betinanya. Dia merasa wah ini 30 istrinya banyak betina dia. 얘네들이요 30마리 다 못 해줍니다. Tapi jantan dia tidak bisa berkawin 30 ekor betina. 어떤 암탉들은 교미하고 어떤 암탉들은 교미를 못합니다. Jadi yang sebagian betina dia bisa berkawin, yang sebagian tidak. 교미를 못한 암탉들이 확 짜증내기 시작합니다. Kemudian yang betina tidak bisa berkawin, dia tidak suka itu, dia marah-marah itu. 뭐예요 시가? 차별하세요? Kok membedakan aku yang tidak bisa, yang lain bisa begitu dia. Protes. Yes. 인생 불공평하네. 이게 뭐예요 시가 이게? Maka dia protes itu betina. 그러면서 이 암탉들이 스탁을 도로 쪼기 시작합니다. Kemudian yang betina dia menyerang jantannya. 나는 밥 먹고 하는 게 뭐있어? Kenapa kau begitu menyerang kepada jantannya? 기구를 막 조정하다 보니까 가장 완전한 숫자가 뭐냐면요. Maka yang rasio yang paling bagus, 스탁 한 마리에 satu jantan, 암탉 12마리. 12 betino. 마치 예수님과 12제자 이런 느낌으로. Ya satu Tuhan Yesus punya 12 muridnya. Jadi terjadi ya tenang-tenang gitu kan. Ya satu jantan 12 betina. 이제 만약에 내가 200마리 기르지 않습니까? Misalnya 200 ekor, 그러면 이 양계장에 대략 스탁들이 15마리 정도 있을 거예요. kira-kira 15 ekor jantan. 그럼 이 15마리는 자기들끼리 성장하면서 서열해지겠죠. Jadi sambil mereka berkembang ada susunan ya jabatannya ya sudah. 있고 Ada yang 세컨 있고 dia 서드가 있고 쫙. jadi ada yang pertama, kedua, ketiga, ada susunan. 그럼 제일 높은 곳 가운데 누가 자냐면 Jadi di tengah, 캡틴이잖아요. jadi yang paling dia kepalanya dia tidur di sana. 두 번째 칸에서 Kemudian kedua, 세컨 보스가 자. yang kedua itu, 세 번째 칸에서요. ketiga, 서드 보스가 자. yang kepala yang ketiga dia tidur di sana. 어리버리한 스탁들은 밑에서 암탉하고 같이 잡니다. Jadi yang jantan yang tidak kuat itu dia tidur dengan betina di rantai itu. 이 캡틴이 앉은 옆자리에 Kemudian yang 캡틴이 심어. jantan kepala, 이 캡틴 옆에 암탉들이 서로 앉으려고 막 싸웁니다. kemudian para betina mereka berebutan mau tidur di dekat-dekat kepala jantan itu. 이거 내 자리요. Ini tempat aku gitu. 뭔 소리야? Merebut. 내가 집 있는데 Ya, aku sudah tentukan kenapa kau gitu, di antara betino. 저녁에 딱 들어가서 보면 누가 이 양계장이 캡틴인지 보스인지를 딱 알 수가 있습니다. Jadi sudah sore kita memperhatikan, kita tahu bosnya, bos ayamnya siapa itu. 자, 양계장 바닥 보십시오. Kemudian rantai, 흙바닥이 아니죠? ini bukan tanah kan? 시멘트도 아니에요. Ini bukan semen ya, 이렇게 낙엽과 cor. 볏짚으로 바닥을 다. Ada jerami, ada daun-daunan, penuh. 이 흰 색깔이 스타입니다. Ini yang putih, ini yang jantan. 이 닭이 암탉입니다. Ini yang betina. 이 사진만 봐도 이 암탉이 몇 개월째인지 알 수가 있습니다. Kita bisa melihat, bisa tahu umurnya. 닭의 체형,
ya bentuk badannya 그다음에 벼슬 보시면요. 얘들은 4개월에 dan kepalanya kita melihat kira-kira 4 bulan. Ya. 알을 낳기 전이에요. Belum bertelur. 암탉이 알을 낳기 전에는 밥을 이렇게 먹습니다. Jadi belum bertelur mereka makan. 스탁들이 모여통에 모여가지고 Jadi 자기들끼리 막 맹렬하게 뭐 싸우면서 먹습니다. jantan itu mereka berkumpul sambil berkelahi mereka makan. 가산대교 밀려나 있어요. Jadi betina itu mereka sedikit jauh-jauh dari makan. Tapi 암탉이 알을 낳기 시작하면 betina mulai bertelur. 어떤 경우에도 이런 풍경을 볼 수 없습니다. Jadi tidak terjadi lagi semacam ini. Ini yang jadi. 스탁은 가장자리예요. Jadi yang jantan itu yang paling ujung, betina yang menguasai. 레이디 퍼스트. Jadi ya ibu lebih dahulu. Sekarang kita diskusi. Ya, 지금 그 질문 대답하는 시간 30분 줘야 된다. 예. sebentar ya. 자, 보세요. 밥을 딱 주면 Jadi dikasih pakan, 이 스탁이 jadi yang jantan 자기야 이리 와. tiap panggil betina, ayo istriku datang. Gitu. 암탉들이 12마리가 밥을 먹게 하고 Jadi yang 12 betina itu datang biar mereka makan. Jadi yang jantan dia paling ujung dia makan. 인간보다 훨씬 낫습니다. Dia lebih baik daripada manusia ya. 결혼한 지 20년이 지나도 Sudah kita kawin 20 tahun, 10 tahun. 지 밖에 모르는 인간들이 있으면 Ada yang laki-laki hanya mementingkan diri. 약장에 보내서 이게 못하면 들어왔다. Belajar dari ayam jantan itu. 여러분 이 양계장은요, 이 닭들은요, 말 그대로 레이디 포스트예요. Jadi yang ibu duluan ya di kandang ayam. 나보다 남을 낳기 이런 그리스도 예수의 마음으로. Ya ini suatu hati Yesus ya memperhatikan yang lain. 예를 들어서 이 다시 이 양계장에서 소개해 보십시오. Ini kandang ayam ya. 저 밖에서 Dari luar 개가 말 딱 들어왔어. anjing itu dia masuk. 그 순간에 어떤 일이 벌어지? Apa yang terjadi? 개가 딱 들어온 순간에 Anjing masuk, 보스가 스탁이 yang kepala itu bosnya ayam. Dia suruh betina itu ujung belakang. 그리고 딱 눈앞에 보스가 있습니다. Di depan itu yang kepala bosnya menghadap anjingnya. 그 뒤에 세컨드가 서잖아요. Kemudian kedua, ketiga itu bosnya menyerang sampai mati itu. 어리버리한 스탁들은 Jadi yang jantan yang ya tidak ada kekuatan 암탉들하고 같이 bersama dengan betina dari belakang sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi. 죽을 때까지 싸웁니다. Jadi yang jantan itu sampai mati dia menyerang itu. 나보다 남을 낳기 예수의 역사. Ya suatu ya hati Yesus ya. 우리 바짝들 남자들도 이 닭처럼 인자들을 아끼고 사랑하시죠? Apakah orang Batak yang laki-laki juga demikian? 오케이, 자 질문 받겠습니다. 조금 더 하고 질문하면 안 됩니까? Ya sedikit lagi kemudian ya, tanya jawab ya. 자, 횟대 이해하셨죠? Ya ini yang Bapak paham ya. 횟대를 좀 더 설명해 드릴게요. Saya jelaskan lagi sedikit. 6개월 됐을 때 닭은 한 마리가 1.5kg에서 1.8kg 나갑니다. Jadi sudah umur 6 bulan 1,5 kilo sampai 1,8 kilo berat ya. 수탉은 한 마리가 3.5kg 나갑니다. Jantan sudah 3,5 kilo. 그럼 이게 두 개에 250만 200마리 기르면 Jadi sampai 250 ekor. 요 횟대 하나에 Ini satu kayu ini 대략 110마리가 올라갑니다. 110 ayam naik ke atas. 이 횟대 위에 180kg 정도가 올라간다는 말이에요. Jadi artinya 180 kilogram beratnya di dalam kayu ini kan. 그래서 이 횟대를 튼튼하게 만들면 Maka harus membuat kuat ya kayunya. 자칫 약하게 만들어 버리면 Kalau ini tidak kuat, 자다가 jadi semua ayam itu jatuh ke lantai itu. Masalah besar itu, ya. Maka kayu ini harus kuat sampai 180 kilo bisa tahan. 이 횟대 위치를 그대로 고정해 둘까요? 움직일까요? Kemudian yang kayu
ini dipindah-pindah atau enggak? Tidak ya? 안 움직인다는데요. 제가 했던 말, 어제 오늘 했던 말 기억해 보시면 닭은 언제 똥을 싼다? Jadi yang kapan ayam buang besar? 밤에 잠을 자면서 똥을 싼다. Pada malam sambil tidur ya. 그럼 이게 고정되어 있으면 Kalau ini menetap di sini, 요 밑에만 똥이 쌓이겠죠. di sini penuh dengan kotoran. Jadi apa yang terjadi? 부패되고 냄새나고. Jadi berbau dan ya busuk. 그래서 요 횟대는 움직입니다. Maka ini harus berpindah-pindah. 한 달에 한 번씩 Sebulan sekali harus 앞으로. depan, belakang itu ya. 아시겠습니까? Ya, paham ya? 그래서 Jadi 바닥 전체 똥이 골고루 쏟아져. supaya kotoran ayam itu di rantai di mana-mana rata, secara rata ada ya kotoran. 정리해 볼게요. Jadi 횟대는 뒤가 높고 밑에가 낮아야 돼요. jadi yang belakang itu tinggi, depannya rendah ya. 하나에 한 110마리에서 120마리가 아직 숨어. Ini satu itu 110 ekor bisa naik ke atas. 제가 다음 주 정도에 사람을 한 명 보낼 거예요. Kemudian ya beberapa minggu lagi saya akan kirim satu orang, 저희 공동체 형제인데 seorang anggota kami sekarang ada di Cina. 곳곳을 다니면서 양계장을 치고 지도하는 사람. Dia yang membina kandang ayam natural ini ke Cina, di Cina. 네팔에도 베트남에도 미얀마에도 다니면서 양계장을 치고 지도해 줬습니다. Dia Nepal, Myanmar, Kambodia, banyak negara dia datang. Akan kirim ke sini ya. 여기서 약 3주에서 한 달 동안 뭐 Kira-kira 3 minggu atau 4 minggu dia menginap di sini. 양계장 횟대 모이통 만드는 걸다 이런 거 같이 하는 거예요. Iya, akan bangun bersama. Nanti Bapak Ibu bisa datang, ya, membantu-bantu, bisa melihat. 그때 같이 만드시고 같이 한번 해보십시다. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, bisa bangun bersama. 여러분 저 절대로 말만 하지 않고 Saya bukan hanya omong saja, 우리 예수님은 말씀이 육신 되신 분이셨으니까 karena Tuhan Yesus firman menjadi daging. 이거를 정말 제대로 기를 수 있는 기술도 가르쳐드리고 Saya mentransfer teknologi keterampilan. 사람을 보내서 양계장을 짓는 것도 도와드리고 Saya kirim orang ahlinya. 양계장을 시작할 수 있는 재정도 만들고 Nanti saya juga menyediakan dana modal. 그래도 안 하시겠습니까? Jadi apakah Bapak masih mau tetap mau? Ya. 그다음에 튼튼하게 만들어야 되고 Jadi harus kuat ya. 180 kilo harus tahan. 움직여야 됩니다. Kemudian harus pindah-pindah ya. 북쪽이 높고 남쪽이 낮게 Kemudian utara itu tinggi, selatan itu rendah ya. 아시겠죠? Tuh. 자 질문해 주세요. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Kita akan, karena kan waktu kita terbatas, ini 11.42. Jadi kita buka satu sesi saja untuk 3 orang saja. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi, mungkin nanti di sesi yang berikutnya bisa. Ano terlebet tamu mangan, male, ya kan? Iya. Manang tahun durma 10 menit, boy, atong tu 5 halak mate. 5 orang penanya kami persilahkan, tolong pertanyaannya langsung to the point saja supaya nanti bapak-bapak di sini bisa menjawabnya dengan penjelasan yang rinci begitu. Silakan Amang Inang. Yang pertama tadi Amang yang baju jaket hitam. Yang kedua dari Amang Pendeta di sana. Yang ketiga Inang di sini. 2 orang lagi Amang Inang. 4 dari Inang Pendeta ini dan dari belakang sana 5. Amang itu walang pendeta tebunan parpudi marah. Allah Amang Allah iya. Kami persilakan untuk Amang di Papua non Guarnat ya Amang Inang. Singkat, jelas dan padat. Terima kasih kepada moderator. Kami dari Sintua Tumpan Maruli Siregar dari AKBP Resort Sebaru. Terima kasih kepada Pak Kang sama Pak Li
di mana sesi cara membuat kandang udah selesai dipaparkan Bapak. Tapi saya to the point pertanyaan saya. Sekarang tadi membuat kandang udah. Kami sekarang untuk mengerti ke mana mengantisipasi untuk datangnya virus kepada ternak ayam. Yang kedua, pakannya supaya ke mana supaya dapat bertelur sebanyak mungkin. Kayak gitu. Begitu ya pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, yang pertanyaan nomor 2. Saya Pendeta Hendri L. Silitonga. Terima kasih kepada Inang moderator dan narasumber yang sudah memberikan penjelasan. Saya masuk kepada sesuai dengan yang diberikan, menyatakan tentang kandang ayam dan ayam organik. Yang jadi pertanyaan saya, tadi narasumber menyampaikan bahwa tentang kandang ayam tersebut tidak layak memakai sekam kayu, bahkan juga dengan sekam padi. Saya masih bisa terima dengan sekam kayu. Mungkin sekam kayu walaupun tidak dijelaskan tadi bisa mengganggu pernapasan bagi ayam. Tapi sekam padi saya belum bisa terima, karena sekam padi ketika kandang organik maka itu adalah kandang yang fermentasi. Maka kandang fermentasi dia bisa melarutkan, menghancurkan sekam padi itu dan menjadi pakan bagi ayam. Dan yang kedua, ketika tempat ayam bertengger itu harus dipindah-pindah biar tainya tidak menumpuk di tempat itu. Kenapa harus dipindah? Padahal itu adalah kandang organik. Kandang organik adalah yang mengandung dari mikroorganik yang akan menghancurkan tai itu dan jadi pakan tersebut. Seharusnya pakan itu berguna, tai itu berguna menjadi pakan yang diolah oleh mikro tersebut. Demikian pertanyaan saya. Lanjut nomor 3 Inang, apa dijawab dulu? Nomor 3 ya? Iya, nomor 3 tadi dari siapa? Inang ya, singkat Inangnya. Baik, terima kasih Salom. Tadi sebenarnya pertanyaan saya yang pertama sudah ditanyakan oleh Bapak Pendeta. Cuma saya tambah sedikit, jerami jerami lebih baik dari sekam kayu. Bagaimana kalau sekam padi? Terus adakah yang menyatakan secara ilmiah kenapa sekam sekam kayu lebih baik dari dari jerami? Karena gini, kalau sekam kayu tidak bisa, jerami padi itu biasanya serbuk kayu tadi ya, kita ganti dengan sekam padi, karena sekam padi lebih bagus, lebih banyak untuk kita temui di lingkungan kita dan lebih praktis, mungkin setiap saat kita bisa mendapatkannya. Kenapa produksinya jadi menurun ketika kita menggunakan jerami padi tadi? Kemudian bukan sekam padi, jerami, sekam. Minta maaf. Kemudian yang setahu saya yang menentukan produksi telur itu yang terutama itu adalah jagung ya. Jagung itu mengandung provitamin A untuk pembentukan kuning telur. Mungkin itu pertanyaan saya biar. Tadi kan kalau menggunakan sekam, menggunakan jerami padi,
menggunakan Tadi jerami padi sekam lebih padi banyak. itu bisa menurunkan Iya, bisa produksi menurunkan telur. produksi Lebih telur. bagus jerami. Jerami padi, begitu. iya. Iya. Maksud saya secara ilmiah adakah yang bisa kita tahu seperti itu? jelaskan dulu ya. Ya, silakan. 자, 제가 설명해 드릴게요. Iya. 일단 바닥에 Jadi di tanah 톱밥을 쓰면 안 됩니다. tidak boleh pakai apa namanya serbuk kayu. Ya. 양계장 바닥을 썩게 만듭니다. Itu membuat busuk. 톱밥은 매일 제가 사료를 만들 때 사용하는 방법을 알려드릴게요. Besok waktu sebenarnya makan bikin pakan itu campur juga. Itu untuk dimakan. 두 번째, Kedua, 왕겨는 절대 깔아주면 안 됩니다. sekam padi tidak boleh di rantai. 왕겨를 바닥에 깔아주면 까- 닭이 그걸 먹습니다. Kalau ayam dia makan yang sekam padi, 그럼 닭이 계란을 적게 낳습니다. itu membuat turun produksi telur. 아시겠죠? Ya, paham ya? 바닥에는 낙엽, Jadi di rantai harus daun-daunan atau jerami padi atau ya semua rumput-rumput itu boleh. 이렇게 깔아주게 되면 어떤 일이 벌어지는가? Jadi apa yang terjadi? 요 바닥에 어떤 일이 벌어지는가? Jadi apa yang terjadi di rantai? 미생물이 살게 됩니다. Mikroorganisme itu berkembang. 바닥에 강력한 미생물 전체, 양계장 바닥 전체에 강력한 미생물들이 살게 됩니다. Jadi di rantai itu semua terjadi fermentasi karena begitu kiat mikroorganisme itu berkembang. 자, 이 양계장에 쥐가 와서 공격하기도 하고 개가 와서 공격하기도 하지만 Ya, kadang-kadang ya tikus atau anjing bisa membahayakan. 더 무서운 것은 바이러스와 세균들이에요. Yang lebih bahaya adalah virus dan kuman. 이건 눈에 보이지 않습니다. Itu tidak kelihatan ya, 그렇죠? kan? Tidak kelihatan kuman dan virus. 근데 얘들이 들어와도 우리는 모릅니다. Jadi kuman atau virus masuk pun kita tidak tahu. 근데 바닥을 Tapi misalnya rantai 낙엽과 볏짚으로 가득 penuh dengan daun-daun dan jerami, ada banyak organisme yang baik itu ada di rantai. Jadi tidak menggunakan obat, tapi kuman-kuman yang baik, yang jadi mereka lah yang menyerang virus dan kuman yang jahat itu. Bisa paham ya? Besok saya akan mengajarkan bagaimana cara bikin pakan. Jadi pakan itu difermentasikan. Supaya di dalam pakan ada banyak mikroorganisme, kuman-kuman baik itu banyak di dalam pakan. Itu dikasih kepada ayam. Kemudian ayam, karena dia makan yang pakan yang sudah fermentasi, kuman yang baik itu penuh di dalam padan ayam. Kemudian di rantai juga penuh dengan mikroorganisme yang baik, kuman baik. Di dalam badan ayam sendiri penuh dengan mikroorganisme, kuman yang baik itu. Seperti manusia penuh dengan Roh Kudus itu. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menyerang kepada dosanya. Kita bisa tahan terhadap setannya. Jadi itu seperti penuh dengan Roh Kudus itu. Jadi yang kuman yang baik ada kuman yang jahat, tapi melalui fermentasi, jadi kuman baik itu semua ada. Jadi di dalam kandang ayam penuh dengan kuman yang baik, dipenuhi itu. Besok saya akan jelaskan bagaimana supaya ayam bertelur banyak, itu besok saya akan ajarkan. Hari ini kita bagaimana cara membuat kandang yang baik, ya. Ya, bagaimana bisa sehat. Jadi yang rantainya demikian. Ada yang kayu yang mereka tidur.
pada pagi kita melihat di bawah kayu itu penuh dengan kotoran. Kalau kita melihat itu kotoran, ya ayam melihat kotoran itu, tapi menurut kuman yang baik melihat apa? Apa itu? Jadi menurut kuman yang baik, mikroorganisme melihat apa itu kotoran ayam? Kita melihat di belakang, ada apa di sana? Makanan, gitu ya. Ada untuk makan siang. Jadi menurut mikroorganisme kuman yang baik melihat, oh ini yang makanan, ini makan. Ini itu suatu makanan bagi mikroorganisme. Jadi kuman yang baik itu senang sekali melihat kotoran ayam, mereka makan itu. Sudah 2 jam, 3 jam, suatu kotoran itu hancur. Oleh karena mikroorganisme kuman yang baik. Itulah yang maka pakan itu difermentasikan, dikasih, kemudian di sana tidak berbau. Kandang. Paham ya? 바닥에 시멘트까지 마십시오. Jadi jangan kita cor di rantai ya. 흙에 키우지 마십시오. Jadi jangan hanya tanah saja. 땡처럼 만드십시오. Jadi di atas itu daun-daunan, jerami dan sebagainya itu penuh. 아시겠습니까? Paham Bapak Ibu ya? 또 질문. 예? 이해 안 되시거나 질문 있으면 하십시오. 그 두 사람도 있습니다. 질문할 사람. 예. Sudah ya? Dua anak nak ini setehna manukun. Nah sabula ujung mate. Iya jadi sonari ta masalah kadang ngau namar tolor suguk mate. Iya oke sama tua mang singkat bae namang. Mau lihat tema di narasumber dot di moderator nami. Oh, terima kasih kepada narasumber maupun moderator kami yang dari Korea Selatan. Cuman satu pertanyaan dari saya pribadi, yaitu jenis kandang. Apakah bisa disamakan atau dipergunakan jenis kandang kolonial ataupun ayam yang termasuk ayam ras dengan ayam kampung sejenis ayam bertelur? Kalau ada perbedaannya, tolong disampaikan kepada narasumber. Terima kasih. Ayam kampung atau Ayam ras dengan ayam kampung, jenis ayam bertelur. Iya pertanyaan nomor 5 mah isi nakin. Nakin nomor 4 ayam kampung do ayam mate. Manu Australia. Iya ayam ras. Nomor 5 mah isi nomor 5. Nggak terjawab. Sahalak naik mate. sudah terjawab ya? Oke. Yang ini saja. Bagaimana pemilihan yang bagus bibit? Pemilihan ayam, Bibit ayam. jenis ayam. Iya. Oke, ya. Pertanyaan yang sama. Yang bagus. 그 Pemilihan bibit ayam yang 어떤 bagus. 닭을 고르냐고 이게 토종 닭을 사는지 어떤 닭을 사야 되는지. Itu suatu pertanyaan yang penting ya. Di dunia ada 60 jenis ayam. Jadi sebenarnya ada 4 jenis ayam. Jadi ada kita ke kebun binatang ada ayam. Jadi yang bulunya panjang itu ya. Itu ayam hutan semacam itu ada di kebun binatang itu.
Jadi ayam pedaging ya. Jadi untuk daging ya. ayam konsumsi untuk daging. 얘들은 미국이나 한국 같은 경우에 얘들은 30일에서 33일 됐을 때 죽여서 먹습니다. Jadi biasa 30 atau 33 hari diternak kemudian dikonsumsi, dipotong. 30년 산다고 했죠. Jadi ayam ya bisa hidup sebenarnya 30 tahun bisa hidup. 30년을 살 수 있는 닭을 한 달 만에 죽여가지고 먹습니다. Jadi sebenarnya bisa umur 30 tahun tapi hanya sebulan aja kemudian. 세 번째, Ketiga, 토종닭이 있습니다. ayam kampung ya. 아마 인도네시아의 닭은 목이 길고 다리도 길게 생겼죠. Ya, jadi ayam kampung di sini itu tinggi itu ya kakinya panjang, 토종닭은 kurus. 매우 건강합니다. Jadi ayam kampung itu sangat sehat ya. 병도 잘 걸리지 않고 Jadi dia tahan penyakit juga. 뭐든지 잘 먹고 Dia makan apapun, 사람도 잘 따릅니다. dia juga mengikuti orang juga. 그런데 Tapi 이 토종닭들은 산란율이 30%밖에 나오지 않습니다. ayam kampung dia hanya bertelur hanya 30%. 100마리 기르면 Kalau 100 ekor 하루에 계란이 30개 정도밖에 안 나옵니다. sehari cuma telur saja. 토종닭들은요 1년 동안에 토종닭은 1년에 50개에서 120개의 알을 낳을 수 있어요. Jadi ayam kampung biasa 1 tahun 50 sampai 120 telur. 그래서 이 토종닭을 기르시면 안 됩니다. Maka jangan kita menggunakan ayam kampung ya. 네 번째로 어떤 닭이냐면 Keempat, 계란을 낳기 위해서 기르는 산란계가 따로 있습니다. ayam petelur ya. 이 종자를 구해서 기르셔야 됩니다. Ya itulah kita beli ayam petelur. 여러분, 요 인도네시아는 정말 큰 나라예요. Itu Indonesia negara besar. 전 세계적으로 보시면 대부분의 나라가 어떻게 되냐면요, 인구 수의 2배만큼의 닭이 있습니다. Jadi biasa di mana negara penduduk misalnya 280 juta, ayamnya biasa 2 kali lipat banyaknya. 가난한 나라일수록 닭고기를 더 많이 먹습니다. Jadi kalau negara miskin lebih banyak konsumsi ayam. 그래서 고기를 먹고 계란을 먹기 위해서 닭을 많이 기릅니다. Maka karena suka telur, suka ayam, jadi memang banyak ternak ayamnya. 자, 생각해 보세요. 만약에 인도네시아 인구가 2억 5천만 명이야. Kalau kita penduduk Indonesia misalnya 280 juta penduduknya, 그러면 이 인도네시아 닭이 대략 몇 마리 있을까? di Indonesia berapa jumlah ayamnya? 5억 마리가 있습니다. Ya kira-kira 500 juta ekor ada. 그래서 이 5억 마리가 한 마리에 얼마냐면요. 대략 병아리 한 마리가 1유로에서 1불 정도 합니다. Jadi biasa satu anak ayam itu biasa $1 atau $1,2. 그럼 5억 마리면 5억 불입니다. Kalau 5 miliar kosong setengah ya 0,5 miliar dolar. 그래서 이 인도네시아에서 좋은 병아리를 생산하는 그런 공장들이 반드시 있습니다. Maka di Indonesia ada banyak pabrik-pabrik yang bisa produksi ayam petelur. 그래서 기르셔야 됩니다. Maka kita memilih yang jenis ayam petelur yang dari pabrik yang besar itu. 아시겠죠? Ya, 또 질문 있습니까? 예. 잠깐만요. 저 질문 있습니다. 가면서 여기서 좀 안 돼. mengenai kandang ayam, ya silakan. 여기 닭장에 대해서, 양계장에 대해서. Ya, khusus kandang ayam, Pak Menang. Ya, terima kasih kepada dua Bapak narasumber dan moderator. Langsung saja, mudah-mudahan alamat pertanyaan ini bukan untuk besok. Yang pertama, tadi sudah diterangkan apa alas yang cocok untuk lantainya. Pertanyaan saya, kira-kira setelah berapa hari lantai itu dibuat
untuk cocok dan sehat supaya kandang dimasukkan ayam. Supaya Setelah sehat, buat bukan lantai. ayamnya. Yang pertama alas kandang itu sudah berapa lama dulu dibuat, baru cocok untuk ayam yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, justru yang disampaikan tadi, kira-kira untuk kandang demikian, untuk umur ayam berapa hari atau berapa bulan, itu bagus dimasukkan. Yang ketiga, karena kita di daerah pertanian Pak, memungkinkankah kandang ini berada di tengah-tengah tanaman beraneka ragam? Misalnya yang kita khawatirkan, kita waspadai perlu, apakah kandang ini cocok berdampingan dengan kandang hewan yang lain? Atau mungkin kurang baik jika kandang ayam demikian dikelilingi oleh tanaman-tanaman, khususnya tanaman tropis yang membutuhkan perawatan khusus. Seperti misalnya jeruk dan tanaman-tanaman tua lain yang memang membutuhkan kompos sebenarnya banyak di situ untuk tanaman itu. Efektifkah itu atau tidak? Demikian, terima kasih. 그 확장 그 바닥을 이렇게 집. 예. 한 사람 더 있다면. Oke, sedikit aja, langsung aja ya. Jadi gini Pak Li, tadi kan kalau dibilang kandang ayam ini tidak berbau. Jadi apakah kandang ayam ini nanti juga tidak berlalat? Karena biasanya kalau kandang ayam identik dengan banyak lalat. Jadi mengantisipasinya bagaimana? Yang kedua, itu kan bagian depan sama bagian belakang kan dia ada rang-rang namanya ya, apa? Jaring. Jaringnya itu seberapa itu lubangnya sehingga binatang-binatang lain seperti yang kecil, lalat atau yang lain nggak masuk. Coba dijelaskan. terima kasih. 첫 번째 그 바닥을 이렇게 풀 같은 거 있는 거 뭐 하고 얼마 있다가 그 닭을 집어넣는지. 그다음에 두 번째는 그 며칠 된 그 병아리를 갖다가 집어넣는지. Ya, saya akan jawab. Di rantai. Tidak, sudah cukup. Sebelum 1 hari sudah masukkan daun-daunan itu siap. Baru setelah 1 hari masuk ayam tidak apa. Besok saya akan jelaskan lagi tentang anak ayam masukkan itu. 그 닭, 그리고 jadi 며칠 된 병아리를 집어넣는. jadi yang baru tetes itu, yang baru tetes itu. baru yang dia dari itu lebih baik. Iya, jadi baru dari pabrik dia menetes dari telur, langsung menetas itu langsung bawa. Ya itu hari pertama, yang sebagusnya itu hari pertama langsung kita bawa masukkan. Jadi memang di sini ada banyak pendeta ya, pelayan Tuhan. Sibuk kan, jadi sibuk untuk melayani jemaat pun. Maka yang diantara itu khususnya nanti memelihara anak ayam itu ya. Sudah umur 3 bulan misalnya, kemudian kita yang bawa ayam yang sudah 3 bulan itu, bawa kemudian kita melihara sehingga singkat waktu dan hemat tenaganya. Satu hal lagi, misalnya Bapak Ibu punya 100 ekor ayam yang bertelur,
kemudian telur itu ditetaskan ya. Nah. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa demikian? Bisa. Tapi ada dua masalah. Yang pertama, 100 telur itu dienam. Jadi yang 150마리. Jadi 100 telur, kemudian nantinya yang jantan 50, betina 50 ekor keluar. Jadi 100 telur itu, kemudian akhirnya nanti betina 50, jantan 50 keluar. Kita susah membedakan ini jantan atau betina. Benar kan? Yeah. Jadi kepala kemudian langsung masukkan langsung ke belakang. Kemudian dia yang sentuh belakangnya. Kalau yang kelihatannya agak mancung ya keluar itu jantan. Kemudian sentuh dia rata itu betina. Gitu. Ada ahli dia bisa membedakan betina atau jantan 1 jam 3.000 ekor dia bisa membedakan. 1 jam dalam 1 jam. Tapi kita usaha bagaimana keras pun susah membedakannya. Jadi anak ayam itu berteriak itu kalau kita terus maka kita tidak bisa membedakan jantan atau betina. Setelah 2 bulan baru kita bisa membedakan ini jantan atau betina. Ya. Maka 2 kali lipat biaya pakan itu untuk betina tidak bertelur kan? Yang kedua, jadi ada suatu yang Mendel ada 100 ekor 200 telur, kemudian jadi ada 100 ekor betina. Apa yang terjadi? Yang sehat, yang bisa bertelur baik hanya 25 ekor saja. Sehat tapi tidak bisa bertelur banyak itu 25 ekor. Dia kurang sehat tapi bisa bertelur 25%. Ya dia lemah tapi tidak bisa bertelur baik itu 25 ekor. Jadi dari 200 telur jadi 100 ekor sudah beranak, hanya di situ 25%, 25 ekor itu hanya bisa sehat dan bertelur banyak. Maka jangan kita menetaskan telurnya, lebih baik kita beli yang bagus. udah ya? 오케이. kemudian 그리고 예, 한 가지는 그 파리가 많지 않냐고 예, 이렇게 기르면 jadi jangan khawatir lalat. Jadi ayam dia makan lalat itu. Kemudian ada apa namanya ulat. Jadi ayam suka itu ulat. jadi jangan khawatir. Ya. 그리고 그 앞에 그
앞에 그 철망한데 굵기가 크기가 얼마쯤 되는지 그 넓이가. 사이즈가 3cm 미만 이하예요. Jadi kurang lubang jaring itu 30 cm lebih kurang. 3 cm 아니고 3 cm, 3 cm. Ya, 3 cm. 3 cm. Ya, lebih harus kurang dari 3 cm. Enggak. 3 cm cukup sebesar ini. Itu kawan nyamuk. Bukan, kawan nyamuknya kecil, 3 cm segini. 아니 3cm. Ya, 3cm보다 구멍이 적은 것을 쓰시면 됩니다. jadi ya kira-kira kurang dari 3 cm aja. 자, 이제 식사하신 후에 또 공부 시작. Iya, kita setelah makan siang nanti kita lanjutkan ya. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kang dan Bapak Lee. Terima kasih kepada Bapak Ibu Amanginang yang sudah berpartisipasi, setia mendengarkan, mudah-mudahan semakin mencerahkan ya. Dan nanti akan semakin real lagi bagaimana caranya beternak ayam yang nyata begitu. Selanjutnya kita akan makan siang, Bapak Ibu kami serahkan kepada seksi konsumsi.